بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ومعلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وألا تيغانا أكي ألا بتيغان نسوكهم أنتن ننقوا وما سلم فوقبينيانا والنبي من كما فاري محمد أدي دنكونو أدي كبالمو أدو سرسوك تكيلو فارين كلنا وأمرنا الله سبحانه وتعالى مغا أغنوكه فارين جمانا. يا ربي أرنو فامون دي أودينا أرنو لغدون سرو. يا ربي الله غنا ولين تاونا ودانغاني. يا ربي الله غنونا سروكو من فارين محمد صلى الله عليه وسلم ننتكدا باتنا ما أرجانا. يا ربي الله غنا usuko manten jiri to wo mun na hande to wo bargante ke mbe wana na duna dal qiyamah umare mu wada rasuko manten kuni darul qur'an wal hadith ndaran kamma ado dara su o se rande ka kinonga e ona dara sun kuni sheikh muhammad hassan ado khlisun su ko mante wala tuwanu su kuni no tuwanu sun kuni sheikh ahmad tijan ado tuwanu su ko mante da khidman da nan yugon da ya gare wada su ko manten kunyi beso durwote beso na an site melangani watrin ganda yugon da ya gare kunyi na Allah nya ga Allah ganna khairi nya beso ko manten da ngani wala muru Allah ma ogo kutawo min da bar Allah ganni nya ta ku barkantui ya rabbi Allah ganna inya golli golu ko min khalas ndengani Allah subhanahu wa ta'ala mi ban jatin da ngani ni muslimin su ko manten da ngani arjannai no da islamin na hatiya na dal qiyamah omare mu lenki tenen ko ta kewala meni kenga ni jimini hana tamundo tumunga fale le Madina ko jinondo kamon na gatiro tanji kendo sina segundi kinga gemme mega ni février qasonga kinga gemme février qason tamundo siko miladi ya ujunon pilli tamundo nyiru wala meni o basra ndingra kinga ni fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiranga umaremu wa farin madinantarin di sallallahu alaihi wasallam wa farin sina kabundin kibarun di ariye madina sallallahu alaihi wasallam fare sallallahu alaihi wasallam adagajan koren da barke mila ne jati ne agajan koren la garenga kingan tabu belangina kinga dangi jaman di jonkoyi Allah dinanga qabla nuwa kama ni surun tayri kati Allah farenga sallallahu alaihi wasallam wada sirgabeli intengari wada kun khibaruntu hadisa wahinna surunga owi khibarun kama yuwa kama nalikati Allah farenga sallallahu alaihi wasallam korone hayi wani khibaruntu kummi mega dangido Allah farenga sallallahu alaihi wasallam lenki kini jama tamundo na atandinye kabla tamundo na atandibe mbenu isoronga likati Allah farenga ken tamundo na atandinye kabla khoroku nogondi oda tamulo siko ngari ni khibaru ngari khibaru menu ga dangi kun nogondo la kungari amari mu jama yego nyonga kengania igati niganda ngani Amir bin Sa'ata jama ikun kalikati Allah farenga sallallahu alaihi wasallam kusuro garini Allah faren sagata sallallahu alaihi wasallam sile woni di batenga kenya gane Amir bin Tufail Amir ibn Tufail ke to tuindo mo kisakeli woni faren kisan kamodan ke to no ko gabe keni Allah khonnenyi sir bure sir manyante wadangi ke fiwar gabe halle kusuro garini Amir bin Tufail kanyi do ku batenga fadi aken hota nyonga kentonin Arbad bin Qais akenni labidu adu labidu kena adu labidu bin Qais ina adu labidu na sari'i intahabi hota nyonga kentonin Khalid bin Ja'far adu Jabbar bin Aslam kusuko mantini nyonga kwa nyuko kananko kwa ni jamatu susuro manyantonga
ko ani shaytanunga so na atini jama ke battenga lin ala nyogati Amir bin Tufail onyo wadanga qissa go halle sirbe hakalanga di faren sahabanu fare gari Madina ashaban nyugonu idikali jambantan kallene kingali bi irmauna soronga karangano nyani tuwanu nyani fare ni bagandi sallallahu alaihi wasallam nantin daga kabla yugo karangundi iga kenya killeni ni kali sire mbega ken jamban kutukin ni keyugo ken ni kaabire anga sai ka tsise ke anga nyino ga ton ko ni no ngana tsike timanten kandanga ke wali kati Allah fare ngoga ti gubeli nanti islama ken ni kaamir banan ne ali kati Allah fare nga wakati nga nanti fare nga ni sallallahu alaihi wasallam ikira dina ke kanu ya mulelo dinandi yonka nga humme muramma Muhammad kenniya anna qarangano kininga anchuru gani miso ndangu mi qarangano anna ko kininga inar dimba tengonga daga o qabla nganonga igani klikati alla dinanga iwaronga dinandi enyi qarangonde dinanga kenga ya faare sallallahu alaihi wasallam ala tanyire yugo tanyire qarangana konontuana tanyire yugo ala kin sagara na kunki ke woy nanti ndaga ina aqabla ke qalangundi dina ngaslama gonga ina alla dinan koyiya ade ya giri faren no konga inde gante killendi akusan tasruku jamba na qabla ta non klinik ko ngam nanti na lidema ina ku kundu kari wala ko ya faren so ko kari mo bembe faren ga suno kendi mo bembe maga kunutu ndabar naga so langana wadangi hen kusanti matenga ken yugo be ga dangi hallede ken qissa de Amir bin Tufail hayre gai kusro yinte akinyi ni batten bera mbe jamaki gari iga tindo Madina iga mulano lo Madina ke Amir bin Tufail az Arbad bin Qais ila mengalle ngari ila mengallenya na bembemben kutu Allah faran kanne maga sallallahu alaihi wasallam na jambe kummen kutu ilaga faran yankanni ken kummen no ni mo bembe sallallahu alaihi wasallam ilaga faran karni mo bembe ikunda men ngari bitendi na ken bembemben kutu na jamban siti Allah faran ma inda ngani sallallahu alaihi wasallam igum manili igimo nanti ikunna heranya ilaga hisani Allah faran na Allah faran kari mo bembe bari faran mukunya bismillah ke wakati jaman tuwali aso tenga soronga be sorona kama ina heranya gina no tintai na dunya ko ikundi irosna ma gunyadi ina tintai mo si kinga nanye na katu na gulubule nyangai ina kat na kari kamrenga Muhammadin bin nyime ke jamban dangi isrohim do mena jamakeri iwalla faran kama sallallahu alaihi wasallam Amir bin Tufail ke akenda dunya sihananga akenda ga nan cinto Allah farenga sallallahu alaihi wasallam alu farenga sihine ken sihine gondi Arbad bin Qais akin buguti halle nan Allah faren palle sallallahu alaihi wasallam faren ken ta siru min be ganon yonka kusuru liken ngasiru kira faren ngara sihinga na faren tugulandiya ke ban nakat nan pisaiti halle bangeno kinganya Arbad ibn Qais aken daga mulmunu adaga buti faren palle sallallahu alaihi wasallam ken kunnen sui aka ha ngana nogondi adaga hake fosi honne ko sibiri bani haqiqa hasuma bugo hananna barama aketa kenge ihe se Allah farenga faren chugulanten na do Amir bin Tufail abatenga yonka haleke asugulanten nga baka kemara Arbad bin Qais maga ikigen pese Allah farenga adaka hake fosi bakanga nandi honne sibiri bani haqe Allah da kiten ka wandi akonto ka han kutem bagandini Allahu akbar adala murua ina ka hake fosi bakanga nandi ina kati sasa yenke ko hon ta Allah faran na sallallahu alaihi wasallam yonga kafiri ma tunanti Allah na Allah faran tangana wallahu ya'simuka minan nas akia ti bulbunya no minna ka han fosi ka han ponne nan bugo ala kiten nan kawa ko ho manya banin kan kingana
faren bugu hike sedo Allah la faren kisi faren da tunan tuku hala jambe nya siti golbu ne ko woni katiya Allah yimeddu Allah yimi fasa mun tawo ngam panta yiti golle ke bonno kinganya fare sallallahu alaihi wasallam ala surukul langa farenda illanga kinganya Amir ado Arbad ibn Qais farendi langa adisa gandi ida ka fi suronga igalu chebe nya Allah faren ngani kinga timme isagante ke igo be mega nya Arbad ibn Qais ya farenga langa Allah da kamen gidenya gidi kamundi kamen ngane gili ahai kamen gide be yankandini aga bine never ne kenya nyanka kama na kusanta vi batendi akin halaki kundunya yi farin langandenta kontono seredi yon kabane ke kenga ne Amir bin Tufail ke akin ni sir khwari yi jamanti akin ni sir togonte nyai awamule na gullu khoronya awamule na farin nya gundi sallallahu alaihi wasallam Allah gane ya halakini ana halaki khwaya walla kam humin biga koyini sironga nanti farin langande kenta kontona akela bugu farin nokunga sallallahu alaihi wasallam ya gare wa minonga kenya gare atin tisaluliya kenya gare gupe ngamaga akenya ndaga tiwatelle batrampi muri kenya gare maga igupe nogondi anke misiro hore jene manya de yo kayda Israel wo khara jene nda dako nda sire wala jene ndi akenga batransara on kusanda waraka ne na kinyake ya gare igupe ni tiatelle aywa ihaju muru ki ya gare maga na to nonga aribu hadise ndio nanti Ibn Hajar raga ko mo ke mekena nanti huanda suha ken suhande kin matongadi yo ngala ko nanti bolle nyambuga khanneke bolle nu watiyai awa nyugomel lagana ana khanneke bolindi aranta yigene kin watina karniya nan nyugomel la sona karniya kin bolle nyam khunda bugu khanneke naraga yagaleke gupe mule ken nani aken daga ibadran golle ndabari gupe ko nonga bolle ke daraga atoko kharuni baratna njike kenken nige karniya ati bolle ni daga ko bolle nga nyogomel daga mo bembe ko ike hay kala ko nyogomel kala mo ken kamaya no kusui maganta saluliya yagaren gupe mule ekela gamini kamo atoko kenyai atoko ke mo ali ken wati ya ndaraga nonga akondo baka gupe mule maga kala nonga tirni nenke nanya manda ke gupe mule ken dari kenya ganta mulketa akara minai akara ki yagala gupe mule aya tehiti adila nyagale hiti ama mananda ke nonga ari Bukhari nogondi sahih al-Bukhari nanti Amir galkati Allah farenga sallallahu alaihi wasallam ati faren ngani nan sugandi hinu sikilomena ko hana kenyani okuna bugando soron sunara sere menu ga taunu se nyinyandi adu humi menu ga taunu konkolan kama ona buganda sunara dinandi yo hangan takko tabi nke Amir nyana an palla sogananga an ganta ko tayi be kanan ka unna kininki kinga nanya o kunta kan konno onda gumukendi o bakan so sunnaga yanke ni sino wolen kan siro wolen kimbran kana bugan so naga sunnaran ken dinandi ya ko taran kin ganta nonga ngiana an palla sogananga ken ngiana remplacer kenni sugan ndem po hanan an ana brakinga ngim palle ko ngatelle ngana daga ndo gajangano ngarini na hata gatufana gajangano ngatelle gatufana gajangano su bagandi an kanne mawa ndo gajansi nu ngarnan kanne mawa ujuni hille gajansi ndo ki ngarnan kanne mawa kendi Amir
nanti arahini sikibe mur faren maga ko hanan niya kendi ikena bugado faren do suron naga sire mbeta uranga gimu seyun kulle nyai mahome mbeta uranga gimu kongo la nyai kensu ko mate sire sunaro dina kedi ikenda ke barsini faren do ken naga yo hanga ta ko tabe giya nyana kanan kenga kendi nkena nya halla so kanan an wadu kenga hilandi ngani ke bembe kenniya nki warnan gada wa anna tawuta nan tingana yurini ndo ka twana gada nganon so bakkan kanne maga lim tendo wujunu hille gadan si warni sibe mega ni si jibe ndo kempo wujunu hille warni sike be tude ati gadan ko gadan nga ndo kem wujunu hille warni an kanne maga wujune yugo wujune yagare ndo kem ngana kanne maga yo kembrenga anna bayo sugan kudi manna dunge ninke nome ninke wala ninke togon po nan tinke anya nan ken palla so gananga manna dunge kinga manka gadan yinda naga ngarna kanne maga wando gadan ngano bimbe garna ga nan to gadan ngano kundunde ngero gadan ngano nyelli ni gatwana gadan ngano yel nan kanne maga o bin ni siduma dimbateng kembrenga tuwale mpaike farenda asaga ni faren madunge adangani nanti ananya iki halla so ananga baga bugu farenda allanga nanti alla ni kisi bakake ko alla mega mulla mugombe ani kisi ke go torana abu ibn hajar ti adaga nanki ya gale ke gupenyi akson dawo ya gale kama gupenji awa bollem baga inunyi bolle ke mega na bu nyomi na karni batte nyen ke yambaga kenga da ya gale ke togon ko ni kenga ni salulu ya gale ke nanti ken gupengure igo ke kusanta kenga na amiri akwai to kharuni ya tunan duk bolle baga ya to kharunu nanti agadin sinna agadin cinna li kembrenga amoni ni tampa imuru harin dai kallake lebu na ma daga horo gatini kara kembrenga wandi agadin gupengure jenen killendi ikemi qabla horo gumi sura horo agadin cinna la to kenya kharu yenga ido silli asitu singa no wembe tan na depe kembrenga ke kisa alike mo khadi buhari no gondi na kwa nanti iwo ke halaki kundwai ke ani serebembe angana ntantawu nanti manta suru mangana alla farinya gaja mangana alla gaja mangana dina ke gaja alla gar mo mbrona ke hay anta halaki nga anta nyagunga kembrenga anyille kala fa fa won kamma ke kan kanu kumbane alla na ke nyanga katam pakenti jama'a na nyunonga igatni ke nangani ejubi kun kalikati Allah farenga kusoro ikulli idi soro nyal ido jakkan nabule nyalli ikungarni iga gille qablandi ido jakkan nabule nyangri qablan likati Allah farenga sallallahu alaihi wasallam ken jakkan nabule ni iga jakkal ko min qablandi na tagan miskin do menaga ama fi jakkan na rege katta ga tilakin debetane ay medde be hananna aga akinu kun miskinu ibina jakkan ka huma me idebe ke miskinu na kesu kunan duta akutenyi togo ido ken kutelle kati Allah farenga sallallahu alaihi wasallam kenda ni surut tamiru sikwan igarni isurut tamiru sikwan igari ikunyi kama na tininde nya dinan kituni ya mulana Qur'an karangentu ya mulana faren sunnanuntu ikunni qarle monye ili ya kama na dinake ya ga muru ida faren tirli higabe kinga ya fare sallallahu alaihi wasallam ala sahan de nyi rangani atina ko sahan kinya iha dunga kiju mbenu da kun sahan kinya yo kuma dalla faren ningan sallallahu alaihi wasallam isage dira me faren da killen kinya sallallahu alaihi wasallam isage kim palle ila limne go fi ila limne go fi kati Allah faren sallallahu alaihi wasallam kendani kellemine kemma ya gari ikun gari kata Allah farenga ikunyi aken to halle akenyi diga nyadi kenya nyinyo mun krosini kenya nyinyo kun krosini ba me farenga kilenkina nan tindaga itikellemne khalli akhalli faren kunya khalli faren ngali sallallahu alaihi wasallam kelli arikata Allah farenga sallallahu alaihi wasallam
agari ati fare nangani fare wallahi ma a'malani min biladi illa an tas'ala Allah azza wa jalla an yaghfira li wa yarhamani ati fare nke rasulubu batenga de yo anke bugu sabu nke na ngolli dangani ma yati hohoi minnan kat nan kin ngari nan nyaga hobani ken ya fare anna Allah nyaga nan ce Allah nan yampin ke maga anin junubun yamfa wa Allah nin kenya sele kalin kai in kare nan yin sun don min kai nyaga nan ma bolu su kallen batenga wa fare na biyu nan ngari like bana mu rankin fare ge bugu mana nalli nan gollu ku dangani asabu ni hobani annan biyu dangani do ka be ganin pa jungo ummin bai anna Allah nyaga Allah nyampin magana hindinga wa Allah nyaga anin ya sele karin tempa inta sele khalle maga kibe mbe bucci ne ke mbe ngim maga chondo me kina dunga tikinga da tiya muramma Allahu akbar umare mu do hore haike Allah nan nyampin maga anan pinninga Allah ga nyampa maga nan pinninga am pa jun suro no dal qiyam ken ka bane hiti Allah na kare nyangin dangane he dinaken wan sebe yan fitti tan la he bannarum petin nanti halsin gaben yimma bannarum petin nanti halsin gaben yin kontunga kan gaben yimma na bujin da yimma kimpit kiyan za nga bannan Allah ga ilin fayni anga bannan Allah ga so pass daun anga bannan Allah ga tinka ga ga wanda kallenya ai bannawun ni kan nga Allah nan karindi bucin ne ke bembe ga maga anya ga na ke nya ga tsire kalle anna Allah tiga kin kamma kira akiya nya ga Allah faringa sallallahu alaihi wasallam kinga nya farin duwa dangani idi fakana aqna annas ki go ami suron to karin ten aya ga tabakal tsire kalle lugumba ne ke yembe ga maga kin nan linga dinan ta sai kana miliyon wa faringa duwa dangani aliman ka gun sabati har wakati be faringa fati suron yonu ga murti baka salama gunna kin sabati a sigi suron ka ni suron ni waju mosi na Allah pin koyiya ni waju ma suron su ga sabati na battenga kuma sika dinanti yo ake jama iga gili Allah farin no ko sallallahu alaihi wasallam asina illa kara kina no ko waga sina tamundi iro farin ne men Allah kadi hijun kilendi o kana kiyen ngo waken ngalle iro farin ne men Allah ikuma kembe tabane ila mo yanti farin ngatele hijun da bali ile baka iro farin ne men hijun kilen kadi o waken Allah kemre nga sina tamundi on tibarundi kemre ku ki ani jama tamundo karagandinga jama tamundo tumundi kenne toy qablan jamani toy ken qabla yi humen be qabla tuinte nyani kusuron tuinto ni tikari nga igo ni ya to ni hatimu ta'i abaka ti qabla ji tilga ya to gontu a qabla nikia ikun qasurun likati Allah farenga sallallahu alaihi wasallam igari ni igo ni di ko abatin ken to ni zaid ato ni zaid al-khayl ato ni zaid al-khayl zaid al-khayl ke kenni atogni miyai inya ajamu nyana kenya yo atogni min zaid ibn muhalhal abu mukannaf at-ta'i atogni min ke atogni zaid ahaba atogni muhalhal agolin togni yatini abu mukannaf abaka at-ta'i qabla mir yonga agari adu faana min ngari faana toke la na zaid al-khayr na bugu khayl kenni embrenga sinye na nya khairinga keigo ani sere ay sere timantenyen sere gilenyen atti mantenyen akhullem paramparenyen wa sere yani gadanga na khorenyen akinteni mo siri arabu ndo mena hatere mbe ga mangala nda khibale mu yo kwani nante amadu mun golle bihindini abala nan tiwaso tesinga sere gile timantenyen andar tin singa sete adireti anta se golle bihindini watu na to sinka ma ata mpakati nyinga ke bembe makan kutonga ni arabu ndo menaga kusuro ngari ni kota bembe akai mi yo jamati batenga ni Allah faran taka sallallahu alaihi wasallam
farenda islama go mo ko yebra mbade ga mengari isu islama go idunge alla dinan kinga nya farenti sallallahu alaihi wasallam zaid khibarendi kinga ni zaid alkhair farenti zaid khibarendi imadu musulusun makan kutunu gili arabundi magadani igala makan kutu kiwe migana ngari anga nini ama imakan kutu ke baga honne ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه imadu musulusu ma kutuni da ngani arabindi nanti awakun igu sage nyen igu haram parnya igu timmante yani kenka manne nganari anga nyiga ma kutuni na ki hakka ke bembe akin ma kenkin amma ganta ke go bane kin zaidu bane wallahi igala zaidu ma kutun mo sudi ani kem mo da ma dangi kendi fa innahu lam yablugh kull ma fihi hey so ni mega ma kutu makkat na ma kutu timmanten gon faari mi ke ko akhbarin ma kutu be gani ki yugoyi timmen karanga haram poren karanga sago en karanga gadanin kiyen karanga iga ma kutu mo su anyaga koto kenna kinga nya farin da to kelo na bugu zaid al khayl na nya zaid al khayr kembranga na nya khairi jeedi omare mu kiyanyi jamatan mun do tumundi be megari kati Allah farenga kinni kiyai kin mogodi jamon to tokki ne batenga igari kati Allah farenga kembrenga sino ku hilli hata sine kabundi kan yala wasine tamundi ke qabla khoron to golini kembrenga e humi megani sire menu gara faren be dangun fi warun sayati ahli al maghazi ado siran tuano ila jamon nyugonun koni ken wani jaman be yaman bangen annabi farin sagata sallallahu alaihi wasallam adu azdi qabla adu bani sa'ad qabla adu huzaim do innakem kengani bakenga baka quda'ata bangenga kusuko manteni jaman be be farin sagata adu bani amir bin qaisi adu bani asad adu bani bahra do khawalan do muharib do bani haris bin ka'b adu ghamid do bani muntafiq kembrana do salamani do bani abs bani muzaina adu murad adu zubayda kembranga kunsuko humantenga jama khorenya to golini keta qabla ngabe gebenya to killem muru katigani kata Allah farenga sallallahu alaihi wasallam na la wara mafare insina tamunike amadna ta'un sin tamuni matamuru balin jipparu no kat farenga fasini sallallahu alaihi wasallam jamangari ay gonulli na asu haqbe gari ay wake kamu hilli fil jamabane na li farin ta sallallahu alaihi wasallam yoga aho gabe gaben kenya kamle sina kabundike aw sina tamuni hum menu gal lele kunyel tamru bane no gon jaman to wakimu wadi garini ko ganari kenna mulla ina lina fare alla dina kiya yare muru na lid alla farin da na lid lairu mudu farin nan sallallahu alaihi wasallam kin kan wondi ana dinan yare muru ila te be dinan kendi isurunga mawembe uchibuchinu no wondi salama go sanqi arabun jaman su ko manteni makka di tatrandebe su ko mante jazira arabi su ko mante salama go sanqi su ko manteni wa arabunga igani ho haye keta asuko manten nyaga jonko inten na kati madina bangenye kibaru ngireti madina keta na libe su ko manten sagata ita o dingranga be so tan tikata genke o kibaru na madina an ga islamiya al-islam nulla hidun no wonti an yi mega islamiya sasa yake lahidullah al-islam no menaga aywa an ke nyaran jonko inten na madina keta kibaru suna ti madina keta e madina khiriya na khiringa ko dan le madina an taqina kan qadi umar ibn gilike na nya keta sa aiwa madina na ko keta bi su ya ga jonkin den na madina nya islamin jamanun su ko mantin de ko lenga keta bi su ko manti arabe ga no ko su keta an ya jonkin den na madina wa madina nya de bi su ko mantin ga drono haran islamiya ai al-islamin la hidun no wani bar khibal su ko mantin to islamin nya ma keta wa qabla khawlu gani makka tarendi
madina tarendi asuko humanten na ko keta iga dunga islam magunga anani anyi mega madin islam magunga annani aga qablan kunu togondi aga daga Allah dunkini Allah farenga sallallahu alaihi wasallam nanti aga dunye manka agaru Allah dun nogondi kenda ngani jaten na kuya nanti sasa ke farenga sallallahu alaihi wasallam aradina ke safi makka di tatrandiru su ko mantendi madani tatrandiru su ko mantello islam agun nogondi hara gane sire banu wa kiten no humbe benu isun no menga ma hu islam agun hananna sakati gundun arabu ko gabe yinonga anga nyini islam agun di do ikana ko ngol islam agun dia ayo wono ngano ngol islam agun di yom kayma faare ngari hananna sallallahu alaihi wasallam iga gunne ke mbedi emre ken son don kanta ko be gimaga isunno mum makkatin nan qawo isunno mum makkatin nan minislam agu limnan kagunga nan pugu hananna ko Allah subhanahu wa ta'ala me yakum ma'kutum go be qur'an ke no goni nanti al a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulih wallahu alimun hakim. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. كم رنا الله سبحانه وتعالى إمهارا أرابكو غنون أرابكو ni ma kutun nunu koni kenu kunu mbe koni nanti ikunga iko gawano nga imaru islama woke no woni dina mamini yonkindi mo siringa dina ma miliyon kindi mo siringa o Allah subhanahu wa ta'ala me yakin ko Qur'an ko no ndi mo be mbeke no kunni allati al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa gunu ngarabunde ikunya iya kahira ko kotenni wa iya munhira ko kotenni gunu ngarabu igati a'rab yugon nanya arabi be jide gunu ngarabu nyen gunu ngarabu ko al-a'rab iya kafirun qotenni iya munahiqun qotenni allati wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allahu ala rasulih wa in tintaha ilganta alla dinguntunu alla kitun pakko inta kuntunu ajdar ay aula inanta alla dinguntunu alla dinguku alla shariyanu intitu ima farengari ima dinan qara kumpo gabiru islam agun no woni to ko kiani waslam battenga yo kunyu makara imaslam o kimmeha muhalanna allati wallahu alimun hakim yonqa alla tuwana nga alihin tuwana allati min al-a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu marrama hono ara gunu ngarabu kudi aga ke emben naga hana akim magake ni dagni perdini ken ni dangani bonon nindenye anga ti jakkam bagandi ati ni qasim banna kini sire ana man saganiya ken maghraman ay khusranan ikum maga igana bulge men naga hana jakka ke bimeron Allah killen na ke miskinu nga tinna na bulen kini kini khallen kin ana man saganiya amaga ya perdia baraken pa klenda barajidi aha klenda nanjia kama ke mbet kini ila kini ti Allah yi atwa den ni daga alqiyaman kotai batini kunga ko bani asad ado bane gatfan kungundu ngarampo gabe ki hakarla ni maga bari iko gabe masna mo ki hamu awa ken kay mega no woni enyi dikana ko kwa batenga ima fare ngari ikumma igajje kake mi bagandini ken ni perdre ni dangani allati wa yatarabbasu bikum ad-dawa'id wa kukuna itangina ga dangani ya gulbulen ngati ho bulen ngati na kiyan tuku ina sai kita porta su sai da gilla ku islami no kanne ma na gulbulen nyanga gai ara tunan ci kun ko ni mo solonte ne kan kanne ma wale hara ne islam o ki togon giya islam o ki togon giya yon ka gundu ngarabe gundunge sondon kan tinyeni igana gulbulen ke mo kita porta su yo kapaka manunga allati alaihim da'iratu saw ibran haraki adu yangan kata kende kunya gorin katundi nanni bulake imbe ya sayar katti minwai donc Allah sami'un alim imra alladhi kum ma'aku cikin mugodi ha
وبان نجا كون بان كون ما كنتو اتو من الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر كلا كون انت سنت بانا اتو سرون قوي دي كون تون تي الذي قهاري كوي جهينتا ابو مزينه قبل مغو اتو يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول يقول كيف من نغا هنا الله كلني لكن انت الله كان ني لكن انا نانتنتوكات الله ناياتو هم ميغي تنتوندي الله وينانا كان انت فانا دي دغني التي ألا إنها قربة لهم كم فايدة يكي من نغهنا دي كن يعني دغني براجي أن يعني دغني تنتندهوني كت الله التي من سيدخلهم الله في رحمته أن لو كنت ونلون دون إني من سنين الجنة ألا يلون إني من دي ويلون دي الجنة دي أيلون إني من دي وأيلون دي الجنة دي ألا ني تنكب مي هني هنانا يعني نيمان دونك يعني أغنى نيمان أغنى ألا نيمان دي أولهم من الجنة إن الله غفور رحيم يمرنا ألا لو كانوا قلنا أنتي كي وقت كنو جماعة يمسوها غرو وقت يمسونا لا إن تبانا ده إن تبانا يقولون نونا يبو كي جماعة نونا يكون مؤمنين يقولون نونا كن منهرين يونغا كهانا كمونا كيتا أنغوا سلام نونا كهان بين أغام باتنا أيون دي أو أولو سلام أغوندي ناتو تونغ ني يقولون نونا أشد كفرا ونفاقا iyo kembranga kenna ntui jamanga gabotani aswa kitana nogondi gele faare je blanta on nogondi wono kuna islam wato to on lobby na to islam minute kenni gundunga rabunga ya asibe mino dibi khoro kuli makka ndo madina nu ndaga wala saqifa qabla na taifa banginga ndaga wa yaman ndo bahrain nu kumpo gabe islam gun siro mo gosri wa islam gun sembe faare ni mashaba khoro po gabe bu kunyeli kembrenga sallallahu alayhi wa sallam omaremu to na to a wonda hay faare ga dangunna ko ga dan khoro nyemi ake no kunni katti o waro no hotonadi ona ko na hay faare sallallahu alayhi wa sallam adibran tawona kiya kamma ko ko minu kan ko ni ga faare ga dan khoro nga sallallahu alayhi wa sallam kendi on ko na tu faare ga ibresu ko manten gumun dikibimbe kembe ya sabu agara annabi yimin su ko mantin ka ne kita ka nasir hanu sir lagare Allah gara wa rabbi su kan tikimin bai wala kin jiwo kan dangane farinya adidu wote ne dabai ai ayan yanka farinya kamanti ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalilan ya wa ayanuma nanti fare muhammad an kembe ga ko han ku halu bi anna urun sigi Allah dan maganta bucinne annan mun salli Allah dangan ayan ka kinya kan magan nan ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir an ke mega tini kadun ko hari kadun ko gana gongonen da wari a farin girgilkin ko tanga tan fille sine ado Allah da yake yin dinga mi gajanne wajun ne kulne kati Allah dinanga adaga mi ala likin mutuna ta humi megan duntenga ko likinga alkin mutu ikunkun kamma hadamadin mu ga kisni mo wembe ga Allah dina ke famun mo wembe tan fille sine ada gajanin gami jihadu kimbra gajan biranga aga gajan biron do menara aga kote en nondi na sunan kai kacce Allah dina ke sallallahu alaihi wasallam katti farenga tini ina ka han jihadun da ba hananna ko me gan sondo muku min ken ke membe jahile ganka ko ke membe ke membe gani aga sondo mullaga na soron titi ni tawundi it batendi kengani ni soron kotondi rada gili batendi kengani Allah kutiyenga kebe megani kalunta hinu megani nonga igara yonkini mpaga dolo minondo ya kalun kutiyen no kummetana faare sallallahu alaihi wasallam di bolen to pakenye sino tamido makka no wondi na soron klikati adana kat na soron famundi bane ka hanto sire batti jan to sire batti nan kat na sundumu ku qurandi sundumu ku na quranda Allah khalli kartani bolle nga nono iyo sundumu men ki Allah khalli kartani bolle nga nono kembra la golli ki pakenye na kuti yake take nogondi ina harakatu na hol dambe sunyara Kenya badali do Kenya baten akonnun gabo gari ken kotanye waju nuga gabo kotake me konnun gabo gari ken kotanye igara batenga faale sallallahu alaihi wasallam adikin to kenyari mega harakatu batte ihabande be kini makka na li madina aska palle mun kitadena kahun nikki tenki ni mai
dina ke golli ma iga katuna arabun famundo wonne kemre nga jihadu ken no wonde rumu kan hon kali grit karabane ko wala ngela mun no won mo bembe ko ti en payi aka ko ti en faaren ben taw ken no wonde sallallahu alaihi wasallam yo ka kin su komande faaren nga ado ga jani kiyami aw na an siti nga min so laga Allah dina ke famu no wembe faaren maduguta sondomu ku qur'anin denga nan katna sondomu ku famundi Allah dinenga kebe mbegani gajan qora hananga kemma duguta ki gajan maga no wonde shaytane di jamanga isigintenga ina kan sitintenga ni daga katna so ku san kundu mo bembe sondomu nga ta kule ngalla mo bembe shaytane ka di jaman sigintenga ken kanne mo umare mu faare sallallahu alaihi wasallam ada dudu ko te su dabari ya ke su komande ay midi allambati kiyana mi urun salle allambati faran da kinna me yade ke gadange be me suwa konnan da ngani kin su komante faran da allambati ko re kana me ko aga yanka kama mo bembe faran yi qur'an kala yake dabarni ani allambati ke dabarna urun salle makhina maga sallallahu alaihi wasallam faran da dukutu kace allahi ni hinu su kin Allah na allambati en dabari faran bileki amu wadi na Allah bati yanda bari na gadan yanda bari gadan yanda baka gadan ratin gadan yanda warna gadan jipe tambille sine farin da ke ga me kin su ko humante ko huma farin su la tambille ki sine no wani baka ke Allah pi maga a to ki adi mallaga je mana sallallahu alaihi wasallam na dawa kin katna kamun kita nan katna sanki so ko menu gani no nga iga mullan nan sigi Allah dinan kane na sabi sun dumun ma famu na dina kun sun mun kuyan kana killen kuyiya jazatul arabun jamanin su ko mantinda iri kanne nyam kan islam magunda ngani jaydan kan ka hun drapo bimbe tonton tingi bang su ko mantinga drapo su kose sun dumun da Allah noron ngari bang su ko mantingi mununyi bang su ko mantingi bol nyai bol nun kose idrajan nyanka surun bariya besu ko mantingi jonkoyi Allah banan na hunga wa besu ko manten sage Allah banan na woni diga min ko ni la ilaha illallah de wi menu gani hotan tanonga munonu ado bodun ku bane ga heti manatan do uzzanu kunde buwa haylenki farin mafatihananna sallallahu alaihi wasallam sanni kan ne da bangin su ko manten an ran no wembe man kulla ta antron da gangunde kan ne yadi da biyan bel gani Allah ta Allah ta gonko ni sanni kilan yan sage sitte temba me kamundi sororun kama naga ikannen katu kimrenga kunde bu nogondi Allah dinan sanki de bu su ko manten nogondi sahili ko bambo ko kimbaka ko ke kan na Qur'an kare nganya no kuzu ko mantenga anga akurana karanga anga la tongo nan paklata wonte nanti so wala takinanga bari de beke misu ko manten lo dinan nogondi qabla qulukum minu gani ke ko tayi khonna ko tinga yiro mena ga bilan bi gari kitten kirmina Allah da dinan ni nyamare mu min halla ko ndena nyime idi isu ko manten Allah dinan ni nyamare mu isu ko manten isage Allah bane bata kendi lampondoro sembe gumenta kanu nanti kati anda kati ni kentali asuko mantenya nda sembe kita asuko mantenya nda kane kita bali suko mantenya Allah bane ke komunye komero kamanenta kanu isuna Allah komunye nyanu kome anyani inge kamanga osuna Allah komunye kitenga asuko manten kini Allah yi kalo su ki Allah ki tinya murube su ko manten kama to nyangunde ala kati toro konda toro kati ken la ken ngari jamani ken wondi kimrenga akite dina ko nanti to nyangunde la ken ngari soro su ko manten nya Allah komi isi ko manten nya akhinu ngare me kanuti Allah yi isi ko manten tikiti Allah ki tunuma o ken mogodi habambana ube mega yisuru no mena ga jele kan ka nyaga nyikin sabunga jele kan ka ngada habambana ube me sabundi na me khoni garen kama islama guli na kin farasa bakano na kin bogo na kin bugunun na ko nanti janka hatan binnin ta hasu hatan kulle ta hasu hatan binnin
arabin ta hasu arabin tananga arabin tananga hasu da arabinga kebe mbega surun do mena ga kenni Allah kan ne ke ya surun Allah me kan kenya ga heti sai su komanti habani bane asu habani adama tu ha tage baka dole nyari ken an mana diro dire wasu tele menyu habe bane ke an do su sara kembe wasu na minne ke habe kadembe an ga tinan wasu tai an tunanti an fa baka tage baka dole nyari kenda ko nanti hadamaren mu an yaga kibe mbe ko yi na walle me kane alqiyama wala ken Allah kan ne ken le sirin su komante bane asu komante bu ibu bane remu ya bane remu kembe na wasu manan taganu tike sabu nangani islam ko ngada ngari na semmi kisla arab de won nogondi be shi komante nyabani turungun tawo ka hon nogondi kenyalli na linya kuren kama be shi komante ne mena awale mon dawulin tawon kita kapen nogondi o tagon nogondi o debun nogondi o gama turungun tawo le ho ntasirun turungun tawo ngama kite ho ntasirun islam ko ngari ko tan arab ndo mena arabu ni wani ya kin kotai ki qabla sembin na kunyi na gina ki qabla bani ini kari ini ya garul laga dinari ini khani ini abu ina burul laga da ma kun gari ala kin kaba tulungun ta won sabati bisu lahi kan won bisu lahi an wuri saka an bakla ta wonde serenta ga kananga wa alqiyaman kota ala surun fa mun dikin na ko nanti an ga mulana lahi alqiyaman kota nan na gani ya siti kidnan gondi anna gol surun dabar kenganya dina hinu daga mogonga asiro soron kitende asiro soron kitende jayla gan ka ko be mengo ga inunga kenga kingli baka soron kama soron yi bitan binne be mbedi ken bidan binne Allah ken girnina lit noronga ken noro be gli kamunyeli kengani Allah dinanga na lakin soronga soron na killen tutai na iraga bene mo be mbe islama ko kiti nante ando Allah na gamba ni kin ba ni tiyo har ando suruku na ranka islama ko tin kamun ko nan nan ando suruku na anna surun pakken tangana anna ma sire toro ma sure gachedi hari igondo ya gare na ganda nyakeke naga islama ko na kin kiten bangandi aga na ma metoro agim har anda lemme kenaga allen charante ke islama ko na kitin ci na do menaga kitibe mbaga na tukira batenga ableke suruno taki wallinguno dibenga linguno jamane ngalinguno na wallinguno kinganya uchimega nyana kwimiru ganyi ketampi hore nogondi arabu ganyi ketampi hore nogondi alalisi nimanga asuko humantella rahiye gajangunga kunno bakake mirenga no ngasembe ngona kota gai kemirenga ona kenare kella tuware islamaru sembe na islamaru nyali sembe na islamu nyamawa wakitu ngunti Allah kitanga besu humantella rahiye birambe Allah dinake aga semben kita hadumre munga kemran na tonte hadumre mu ibugi garage no woni surunga sangna tiya higini ko menudi igina killengali ilahiye suruna sangate ni na bunyiga nam pinum paye ni ngake dabar nan ngande angal lemmen kitani angal na bulen kitani ngake dabar nan ngani ya tunanti janga sire suranta hosrun sire sui maganta Allah bani kiyembe gati wasirunan ke ngatana siri me hanan akin tiyange yana bannanga ai mata wonu tere bogan tinya kamata na siri me hana akenti anken naliwa dabar yakin nanga ina nyarindi bannanga kenyi mere nyalenga ma ko kandi no ngama yigo kita tana mere me kiyarindi atiyalle menkin nangenga ai me haitu hoyindini tana asiri me hanan Gistan akun naritani ki gara bembe ganyino yeka man sanga du soronga isron na dinan famu tan lahiya baka kun kamara i har kelen ki ame garante ngabe ngano yesa ngati soronga wa arifa na ko nanti janka silen takwa nan tumi sirenga tanga yana kumenga garanti annan min horel daga na kacile tikin nan kumenyi islama gunyali na kenka na ken la kentre na yangan kata kote mutu na jonku sire swanga na bogo hore na raga na nyakumenga na yangan kata kote mutu na baba ni mutu na jonku yiki ngaslamba kunta to kono ngafeu wa bisul lagahi bisul hadmale menyi kibe mbega ni hore nganta nyana komi wa boninde
jaman na buren nyige islam agun nyele na ken kaba gidan so ken yabatenga qabla na bure deben na bure jaman na bure islam na bure yankin na ken nyiga islam agun tikiara ken nan ngare ka hunnan katin nan siro wajju kubur ko menu ga nonga kun kana ken nan ngare qabla ndi ken nan ngare debundi ya gullu ga hunnan ngare ya gari ngare baka an bugu mogori mogobe mbeda agan qawa igo ngane baka nan bugu mogori mogobe mbega qawa ma daga sigi luwandi ya gare kane wandi ya gare ma daga sigi wandi go kane na jikullu ga won gaja na nyama pew na mogol tikene o ci bujina ke no wandi islam on kat na ke dabari na likinye ka honni me societe ke ime to ran kille su ganunga islam on la na tambangin kutu na baraji ngara ke su komanten kan ya dan taru an ga ke mbega si anya ga duti Allah wa tisembe ngandi islam on nganga danga magara logo na tunanti sembe ke mbega ndi Allah ntake utiliser ne Allah ntake nyana ntanga soron toron tikenga oku ani ka tinkundangonga oku ampasara kuno bara kuni ka tinkundango islam on tikella kenna ngari agara mu ga ndakinga bogene iyo sirinta susere okun ka tinugure munye oku ani ka tinkundangonga ti tabaqiya islam on tikella kenna ngari isirinta osun siri islam on no antipase mke ani katiya oku ani ka tinkundangonga tikella kenna ngari anga mara kayunga islam on la kembogon na ligidin katano modin talibu igani batrango luku non dabar ni islam agon tikken sura kenna ngaranji ken so wala kamma ilanta ho nti ma garanto nyen ilanta ho suro na portoto islam agon la kimbono ndi nan tanga daga ampinun ko ligidin katana nga anga daga tirni tan nagate bito Allah hajunta sallim faran dona kortonan kitawuna khannin kutu kortonan ko ngari kortonan ko ho ma jamana mbonni gati asa he dabaranda baga dabaranando watapi masanando a dande fisu imagano kin islam ko nan ko ndu gaja maniha ka hoki mega sunu mo bembe amma ngari yabe su ko mantem badum buron ndalen tirin Allah iganta gilla batten islam ko ndi société na gat nan suro korna kumbagati amma kin bekenga islam ko nyali na okka hoke dabar na attaga togun kamma ti arantanya na moto muruwa islam agun li na kira koyoyi ka hokiran tasuru mo suwa di mene mon kara na toguke muru na gan siti en kamma nan di kenyan siki ora ga kare en kita kenyan siki har sen na golla ga sabati no maga islam agun li na surun ngara anna khairin nata ti dui nan kisi baka kemra nga bonin na tandenga angana nya mo suri anat nan tanga Allah ne mai gono gondi ma nya waqtu su anke na nyaare na hubule nya hayni katidi ai anke be kamanu yanga katawo khairin na tatidi kembrenga ho melan hora ko ngana kisa mati ndi suronda ngani wa dan fanaru an sundo meke anna qurandi Allah dan ngani anna sugo Allah anna liman ka mutu hora gun no gondi na nya Allah dan ngani komi wannan tabi gullini fulin ta gondo nan ta ku nan kitan so kan kama islamun to de kingale ai igu wala dele nanya anki nyanki nanga parnanga tawo kin karanta nyana kindi kiyan se mo bunu ko tan watinga aga nan ngari igu mamba nanga tawunu anya sampana tan nanga golli asuro kam mo golli asuro kam mo an magolli an ge tan be an fayniya kitasirun kin islam ya gunto qara ona ngolli anna sira ni mana sai sultana waslama gonyali na haqibu min suko mante mpakken kinanga haqibu min suko mante nan mpakken kinanga islama golli na liti na kwa sabatindi arabu mbelu gani ke kota iga kenne mi na metoro iga kenne mi ni hangan ko yimi iga me kari na hon suko mante zo me kama islama golli batini na kunye yilla isagi hinne mi na meraga nan qara kimbranga nikiten kinimi oki an islam aron fare sallallahu alaihi wasallam atan billaki sine agulum po baatu ngunum bayku ki ani o gazin sine mu me kama agada mun kibareni kimbranga ne khumbani Allah ya duge tai o ko o tahriyenga ona bliketa
fare sallallahu alaihi wasallam agar ga hijbe da bari kiyan hajjatul wada'an kibaru wa gilli kenye ko tariyenga ona muralla ma Allah na kin gotan ko yoyi Allah ga na kin gotan ko Allah ga na barkaro wa sunundi wa ke mbe ko Allah ga ne sawaba na bla jengira kun su ko man dangan ato men da Allah ga na kin yam pangira kun su ko man tanan wa muralla ma ga Allah ga no ku magan no ku aljanna Allah ga no kis no tanga magan tanga baga janna be men Allah ga no la ka dun surondi Allah ga no la ka dun surondi Allah ga no ko farin jaman Allah ga no ko farin jaman wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ada ga akhi ni do men zedi touré